बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। किसी ने कहा था कि खामोश है दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आज मैंने अपनी नौजवान नस्ल, अपनी बहनों बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए ये बताना है कि इस्लाम दीन अदब है, और जो लोग अदब करते थे अल्लाह ताला उनको कितने मकाम देता है, और जो बेअदबी करते हैं उनको फिर जो है वो किस तरह कुदरत से सज़ाएँ मिलती हैं। ये मुझे एक बुज़ुर्ग ने मैदान अरफात में कहा था, एक मजज़ूब ने, कि आदमी अमल से गिर जाए तो बच जाता है, अदब से गिर जाए तो नहीं बचता। आप देखें इबलीस की मिसाल है कि उसने अदब नहीं किया और वो मलाइका का सरदार था और फिर कार मुज़ल्लत में आ गया। आज दो वाक़यात आपको मैंने बहुत ईमान अफरोज़ सुनाने हैं, बल्कि तीन। पहला वाक़या तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का है। बहलोल दाना आपको पता है कितने बड़े अल्लाह के वली थे, दरवेश थे, और बगदाद में आपका मज़ार पाक है, मुझे सआदत मिली, मैंने वहाँ पे जाके जारूब कशी भी की। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो रास्ते में उनको जंगल में एक बहुत बड़ा अमीर उस इलाके का जो था वो आपको मिला, और उसने अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे जो कारोबार था उसमें कोई कमी आ गई है, आप मेहरबानी करें, मुझे कोई गाइड कर दें, आप कुछ फरमाएं कि मैं क्या कारोबार करूं कि मेरा जो कारोबार है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होए और मैं लखपति बन जाऊं। आपने फरमाया, थोड़ी देर तवक्कुफ़ फरमाया, आंखें बंद किए, फरमाया कि काले रंग का कपड़ा ख़रीद दो जितना भी हो सकता है। वो गया, दूसरे दिन उसने जाके सारे शहर से जो काला कपड़ा था वो सारा, उसके थान सारे ख़रीद दिए, ख़रीद के वापस आ गया। अभी चंद दिन गुज़रे थे कि अमीर शहर का इंतकाल हो गया और लोगों को कहा गया कि उनके सोग में तुम काला लिबास पहनो। सब लोगों ने काला लिबास ख़रीदना शुरू किया। अब वो चूँकि सिर्फ़ उसी के पास था, लिहाजा उसने महंगे दामों वो काला लिबास जो था, वो जो कपड़े के थान थे, वो बेच दिए दुकानदारों को। उसको इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ कि वो उस ज़माने के मुताबिक, लखपति का मतलब है आज के एतबार से अरबपति बन गया, बहुत अमीर हो गया। और उसके बाद वो हज़रत की खिदमत में आया ही नहीं, अपने गरूर और तकब्बुर में आ गया, दौलत का नशा तारी हो गया। ये दौलत का नशा भी बहुत बुरा होता है, हमने भी अपने मुल्क में देखा कि दौलत के नशे में लोग जो है वो इंसान से फ़िरौन बन जाते हैं और इंसान से शैतान बन जाते हैं। काफ़ी अरसा गुजरा तो एक दिन फिर जा रहा था घोड़े पे। पहले जब जाता था तो आपकी खिदमत में सवारी से उतर के और बड़ा मुअद्दब होकर मिलता था। घोड़े पे खड़े खड़े ही मिला, कहने लगा, बहलोल दाना तुम्हारा क्या हाल है, अब बताओ मैं क्या चीज़ ख़रीदूँ। और बड़ा तकब्बुर के साथ कहने लगा, बड़ा मुझे मुनाफा हुआ, बड़ी मेरे पास दौलत है, अब बताओ मैं चाहता हूँ और दौलत हो जाए, कोई और मशवरा दो। आपने फरमाया कि सारे जो इर्द गिर्द के इलाकों के खरबूजे हैं सब बागों से वो ख़रीद लो। उसने जल्दी अपने नौकरों को ऑर्डर किया कि सारे मुल्क में जहाँ जहाँ खरबूजे के दरख्त वो हैं, फसल है, वो सारी फसल और पौधे जो हैं वो ख़रीद लो। वो गए और जाके उन्होंने सौदा कर लिया और सारे वो जो थे तरबूज ख़रीद लिए। एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो सारे तरबूज ख़राब हो गए, थोड़े से बिके, और वो जो था वो कखपति से लखपति से कखपति बन गया, गरीब हो गया, बड़ा परेशान हुआ। वो सारी दौलत जाती रही, वो सारा तकब्बुर जाता रहा, वो सारी सवारियाँ जाती रहीं, वो जो सुबह शाम ऐश देता था दादे ऐश, वो सारी ख़त्म हो गई। ढूंढता 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 गया, लोगों ने कहा जंगल की तरफ गए थे, उनके पीछे गया, जाके हज़रत बहलोल दाना की खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत मैं तो तबाह बर्बाद हो गया और बिल्कुल वो तकब्बुर और गुरूर जो था वो सारा ख़त्म हो गया हुआ था। आपने इरशाद फरमाया कि कहने लगा, जी ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपके कहने के ऊपर मैंने तो अमल किया था। फरमाया, जब तुम पहली दफ़ा हमारे पास आए थे तो अदब था तुम्हारी निगाहों, तुम्हारी ज़ुबान में, तुम्हारे अंदाज में। जब तुम दोबारा आए तो तुम बेअदब थे और तुम्हारे जो लहजा था उसमें जो था गुरूर और तकब्बुर था, और ये बेअदबी की तुम्हें सज़ा मिली कि अब तुम लखपति से कखपति बन गए हो। तो ये एक बात तो समझना चाहिए कि अदब जो है, हमारे जो लोग बड़े बड़े थे वो क्यों बड़े बन गए, वो कितना मकाम उनको मिला। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो अपने उस्ताद जो चंद गलियां दूर रहता था उनके घर की तरफ कभी पाँव करके नहीं सोते थे, कहते थे मुझे उस्ताद का अदब है। अब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरस दे रहे हैं और दरस देते थे, अचानक आपको पता नहीं क्या ख्याल आया, आपने फरमाया अपने शागिर्दों को, भाई जाओ जाके ना ऊँट मेरा ले आओ पकड़ के। वो बाहर से गए, ऊँट पकड़ के ले आए।
جب لائے تو آپ نے فرمایا مدرسے کی چھت پہ اونٹ کو لے جاؤ۔ سارے مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا اونٹ جو ہے حضرت اس کو چھت پہ کیسے لے کے جائے؟ اس دور میں کرینے تو نہیں ہوتی تھی، ان کا اونٹ کیسے لے کے جائے؟ سب جو شاگرد تھے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں آپ کے شاگرد تھے، یہ دونوں اٹھے، جا کے بازار سے رسیاں لے آئے اور اونٹ کو باندھنا شروع کر دیا، اور جب اس کو اچھی طرح باندھا تو اس کو گھسیٹنے لگے، سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگے۔ امام صاحب نے فرمایا بس بھائی چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، رسیاں کھول دی اونٹ کی۔ ان کا حضرت سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے استاد کی کتنی اطاعت کرتے ہو۔ یہ باقی سب کہنے لگ گئے جی یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ دو اٹھے، انہوں نے کوشش تو کی نا، میرے حکم کے اطاعت تو انہوں نے کی۔ آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم میں بھی برکتیں دے اور تمہیں عزتیں اور شانیں عطا کرے۔ آج آپ دیکھ لیں 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ہم 1200 برس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام اعظم و حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا ذکر جو ہے، جہاں امام اعظم کا ذکر آئے گا ان دونوں اماموں کا ذکر آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا۔ یہ کیا بات تھی! ادب جو ہے، یہ ادب ایسا ہے کہ اس پہ جو عمل کرتا ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو، اور ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے ہے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو، اپنے سے بڑوں کا ادب کرو، پھر اولیاء اللہ کا ادب کرو، پھر قرآن کا ادب کرو، صحابہ کرام کا ادب کرو، نبیوں کا ادب کرو، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو اتنا کرو کہ وہ ادب کا ہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت اور عشق سب سے بڑھ کے کرو، تو تمہیں اتنا انعامات ملیں گے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہم جب اپنی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی آدمی ولی کامل نہیں بن سکتا۔ باجی بستامی کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم کیسے جو اتنے بڑے جو مقام پہ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا میں روز رات کو عبادت کیا کرتا تھا، ساری ساری رات۔ ایک دن مجھے شدید بخار تھا، والدہ نے کہا خبردار آج تم نے عبادت کی، فرض نماز پڑھو، چپ کر کے سو جاؤ۔ کہا والدہ کا حکم جو تھا اس کی اطاعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے مقام عطا کر دیے۔ بے شمار اس واقع کوئی ولی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جس نے اپنے بڑوں کا ادب نہ کیا ہو، ماں باپ کا ادب نہ کیا ہو، اساتذہ کا ادب نہ کیا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کیا ہو۔ وہ دور ہے جہاں پہ ہمیں میڈیا کے ذریعے دیگر جو ذرائع ہیں ان میں بے ادبیاں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، چھوٹے بزرگ بچوں، میں آپ سے کہتا ہوں ادب کرو گے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری غیر مشروط محبت لا محدود داری اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔